आयतुल कुर्सी को पढ़ने और सुनने के बेशुमार फजाइल और फायदे हैं जो अहादीस और इस्लामी तालीमात में बयान किए गए हैं। उनमें से चंद अहम फवाइद दर्ज झैल हैं। आखिरत और दुनिया में फवाइद। जन्नत में दाखिला। जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रह जाता है, यानी वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह का इस्मे आज़म। बाज रिवायात के मुताबिक इस आयत में अल्लाह का इस्मे आज़म मौजूद है जिसके जरिए दुआ मांगी जाए तो वो कबूल होती है। अल्लाह की अजमत और तौहीद का बयान। इस आयत की तिलावत अल्लाह की अजमत, कुदरत और तौहीद का जामे बयान है जिससे बंदा अल्लाह के करीब होता है। हिफाजत और सुकून के फवायद। शैतान से हिफाजत। जो शख्स सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत करता है और शैतान उसके करीब नहीं आता। जिस घर में ये आयत पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। जादू, सहर और नजर बद से हिफाजत। ये आयत उन तमाम नुकसान और बुराइयों के खिलाफ एक मजबूत हिफाजत की ढाल का काम करती है। परेशानी में सुकून। जिंदगी के चैलेंजों और परेशानियों के वक्त इस आयत की तिलावत से सुकून मिलता है क्योंकि ये अल्लाह की लामहदूद ताकत और कंट्रोल की याद दिलाती है। सुबह शाम हिफाजत। जो शख्स सुबह के वक्त इस आयत को पढ़े तो शाम तक हिफाजत में रहता है और जो शाम को पढ़े तो सुबह तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। माश और बरकत के फवायद। रिस्क में बरकत। इस आयत का विर्द रिस्क में इजाफा और बरकत का बायस बनता है। इन तमाम फजाइल के पेश नजर मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आयतुल कुर्सी की तिलावत को मामूल बनाए। प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने आयतुल कुर्सी की तिलावत करने जा रहा हूं, आप इसको पूरी तवज्जो से सुने। तिलावत शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि कमेंट में आमीन जरूर लिखें। अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, दोनों जहान की सारी नेमतें अता फरमाए। चलिए तिलावत शुरू करते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुदुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुदुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुदुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من
علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم